उद्यापित है विश्व प्रसिद्ध चैत्र चड़क मेला जहाँ चंदनेश्वर महाप्रभुंकर निकट में अनुष्ठित होता। दीर्घ 11 दिन यही मेलारे पाखापाखि 10 लक्ष श्रद्धालु उपस्थित थिले। ता भितरु रेकर्ड संख्यक भक्त अर्थात 1,20,000 रु अधिक उपवीतधारी भक्त मध्य एठी पहुंची थिले। तेबे एते बड़ क्राउड बा जनगहली को जो माने सेवा प्रदान करुथिले, जो माने ये जनगहली भितरे भक्त मानकर सेवा करुथिले, साधारण दर्शनार्थी मानकर सेवा करुथिले एवं किछि श्रद्धालु जेतेबेले प्रबल गरम रे आउट पाउट हेउथिले बा अचेत हे जाउथिले, सेमानकु जो माने सेवा करुथिले सेई सेवा आउ समर्पणर जागृत प्रहरी एई मो पछरे छिड़ा आइचंती, जो मानकु आपण माने देखि पारुथिबे। ओडिशा स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स रो आरएचएस कॉलेज रो रेंज रवर्स माने एमाने निज जीवन को विपन्न करी 10 लक्ष जनगहली भितरे जो माने सेवा निहाती पाइबार आवश्यक सेमानकु सेमाने सेवा जगौथिले। काहाकु दही सरबत दउथिले तो काहाकु पानी काहा उपरे पानी सिंचन करुथिले। पुणी जो माने भिड़ भितरे अचेत हे जाउथिले सेमानकु सेमाने स्ट्रेचर माध्यम रे कांधेई कांधेई आनी बही बही नेउथिले स्थानीय अस्थायी जो रही स्वास्थ्य शिविर। निश्चित भाव में से जागृत प्रहरी मान संगे आम सीधा सड़क कथा हवा कौन कहे ये जो 10 लक्ष श्रद्धालु और भक्तर जनगहली आपण माने सेवा प्रदान कले, विभिन्न प्रकार सेवा आपण माने करिसंती। ता भितरे सबुठु गोटे बड़ सेवा थिला जे जनगहली भितरु असुस्थ भक्त माननकु रेस्क्यू करिबा। केते रिस्क थिला आ ये कथा को आपण माने किमिति अनुभव सर एटा हमर प्रथम कहबी कि आमे प्रथम थर करिने काम आमे 4 वर्ष होला करूछे। तो प्रति वर्ष परि ए वर्ष भिड़ थिला, किंतु भिड़ संख्या ए वर्ष बढ़ी थिला। पिलांको भितरे उत्साह मध्ये थिला, हम पाखरे पिला संख्या बढ़ी थिले। प्रथम आमे डरुथिले कि केमति कोन करिबा, कोन हबो न हबो, काहेकि ना पिला माननको भितरे सेमति आनिया पे जो तांको भितरे स्पिरिट आनिया पे हमकु ये लागिला। तो पिला गले धीरे धीरे गोटे पर गोटे जतले उठा स्टार्ट गले लोकनको कोऑपरेशन रे हमरो माने उत्साह एवं पिलांकर सहयोग रे पिला बहुत बढ़िया काम कले। तो बहुत डर भी लागुला एते भिड़ भितर, कहीं ना पिला जो भिड़ भितर जो आसुले बेले बेले एमती लगुला कि भिड़ भितर फसिक रही जिवे कि, किंतु सेमिति हेइनी। आम अनुष्ठान परि अनेक अनुष्ठान होती हमको सहयोग कर बहुत चेष्टा करछे भलरे लोकको सेवा देवा पई। एवं हमर रेंजर्स माने हमर तो सर दुई भाग रे काम को विभक्त कराइतला। गोटे सकाळे जेटा कि हमें स्प्रेयर सकाळे दउतले, पुलिस सारंग मानक संगे मिसिक कड़न रे सहायता करथुले लोगों को शांति सुखाड़ा दर्शन करने एवं जलछत्र जमीक दही पानी लेंबू पानी और ओआरएस पानी लोगों को बंटन करते खरारे। आहरी सकाଳେ आमे पिलांकर 5-6 जन पिला स्ट्रेचर पाखे रखुले कौन पिलार कौन असुविधा होती उठे नहीं मठ पाखे पहुंचुले। कहीं से समय आम पाखे आम जो मेडिकल से नाला तो पिला कांधरे बहीकि नहीं जाऊे कई मठ पाखे नहीं छाड़ुले पुणी आसुले बहुत कर बहुत कष्ट भी राति रे आमर से भलिया पूरा फोकस रहउतला स्ट्रेचर मानको स्ट्रेचर को आमे मंदिर आगरे मंदिर गड़िया पाखरे एवं मंदिर पछरे जगन्नाथ मंदिर आगरे ए सब जगह एमती विभक्त कर रखिथिले। एवं आमे देखिछे जेति आमे माने जानिछे आम पिला बहुत बहुत मात्रा रे भक्तों को सहायता करछन्ती एवं श्रृंखलित सहित भाव रे लोक को आनी सहायता रे पहुंचैछन्ती। आ रेंजर मानको कथा कहबी जति से हमर पुलिस भाई को संग रही कि ट्रैफिक कंट्रोल करथिले दौड़ी धरिकी एवं मेडिकल रे अधिक रु अधिक मात्रा रही आमर जो रबर माने जो पेशेंट को लेकिन आसुले तांको बहुत आनंद अति खुशी रे एवं भाବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯେ ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। କଣ କହିବେ ଆପଣ, କଣ सेवा प्रदान करते कौन अनुभूति रही? प्रथम तो मु गोटे झील पिला तो से आम घरे भी समस्ते डरुले फास्ट फास्ट आम आसु ए कैंप को तो घरे भी समस्ते डरुले कि झील पिलाटा जीव एमती गहली हम से एत लोक रे झीलटा पिलाटा तो घरे भी थोड़े टिके डरुले किंतु आम जे एठी आसी सर्विस कलु समस्त हेल्थ मतलब माने कि नहीं गलु डाक्तर पाखक जल छत्र रही
ତ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଡରଟା କମିଗଲା କି ହଁ ଆମ ପିଲା ପାରିବ, ଆମ ପିଲା ଝିଅ ହେଲେ ବି ସେ ପାରିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରୁଛି ତ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଡରୁଥିଲୁ, ଏତେ ଭିଡ ଆମେ କେବେ ଆସିନୁ, ତ ଡର ମାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ କି ହଁ ପାରିବ, କରିଛି ଯେତେ ହେଇଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିଛୁ, ବେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡର ଥିଲେ ବି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଭରସା ଥିଲା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗ ଧାଡିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କଣ କହିବେ, ଅନୁଭୂତି କଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଚଡକମେଳା ବାବାଙ୍କର ସେବା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରୋଭର ରେଞ୍ଜର ମାନେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। RHS କଲେଜ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛି ଯେମିତିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନୋଭାବନା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ମନୋଭାବନା ଦୃଢ ଅଛି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ପିଲାଙ୍କର ସେତିକି ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ ଡକ୍ଟର କାଳୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର RHS ଭୋଗରାଇ ଆମକୁ ସେତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବୁ, ଷ୍ଟ୍ରେଚର ସ୍ପ୍ରେୟର ଆଣ୍ଡ କିଭଳି ଭାବେ ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର, ସବୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ RHS ଭୋଗରାଇ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ହୁଏତ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣପର୍ବ ଯୋଉ ଗଣପର୍ବରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ, ଏତେ ବଡ ଯୋଉ ଗହଳି କେମିତି ଭାବରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଲାଗିବାର, ଟିକେ ତ ଭୟ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେତିକି ସେବା କରିବାର ମନୋଭାବଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଆଗ ଧାଡିରେ ଛିଡା ହେଇକି ବି ଡରକୁ ବି ଖାତିର ନ କରିକି, ପରିବାରକୁ ବି ଖାତିର ନ କରି ସେମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡରକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନର ବା ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଡକ୍ଟର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା। ସେ ସବୁବେଳେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ବଜ୍ର କବାଟ ହିସାବରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ ସାର୍, ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆପଣ ତ ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି, ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଯେ 3-4 ବର୍ଷ କୁହାଯାଉଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା 2016 ମସିହା ପାଖରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବହୁତ କମ ପିଲା ନେଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ କେମିତିକା ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଟାକୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କରାଯିବ। କାରଣ କେବଳ ପାଠ ପଢିଲେ ତ ଚାକିରି କଲେ ହବନି, ତା ସହିତ ସମାଜ ସେବାଟାକୁ କେବେ ବି ଆମେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚଡକ ମେଳା ହଉଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ଦିନରେ ଏଇ ଚଡକ ମେଳା ହୁଏ, ଏଇ ଚଡକ ମେଳା ହେଲା ମାନେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା, ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା। ଆଉ ଏ ଚଡକ ମେଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ ରୁ ଆସନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆମେ ଗ୍ରୁପିଂ ସବୁ କରିଥିଲୁ, ଯେମିତିକା ପୋଲିସ କର୍ଡନ ମାନେ ପୋଲିସକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଟା, ସେଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ କର୍ଡନ କ୍ରିଏଟ କରୁଥିଲା, କାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଇମୋସନାଲ ଥାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ। ସେଠି ଦୌଡ଼ି ରପିଂ କରିକି ଆମେ କର୍ଡନ କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଲିସ କର୍ଡନ କରାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏ ଖରା ଯେ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେନ୍ସଲେସ୍, ବହୁତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢିଯାଏ, ତେଣୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଇଂ କରାଉଥିଲା, ୱାଟର ସ୍ପ୍ରେଇଂ ହଉଥିଲା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ ହଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯୋଉ କାଜୁଆଲିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆମେ ପିଲା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ସେଠି ଆମ ନର୍ସ ଭଳି ଆମ ପିଲା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସେଠି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯେଟା ହଉଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଯୋଉ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟେକିକି ଆଣୁଥିଲେ
आपण माने देखिथिबे से ट्रेकिंग आनला बेले की प्रकार रिस्क थाए जो 4 जण 5 जण उठे की जण आनुथिबे सेटा गोटे रिस्कफुल थाए तो जहाँ भी हो ये बाबांकर आशीर्वाद रू हो बा ये पिला मानकर स्पिरिट रू हो बा सामाजिक स्पिरिट जगु ये पिला माने खूब दक्षतार सहित काम करछथि मु धन्यवाद देबी आम महाविद्यालय अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मिश्र को तथा भारत स्काउट एंड गाइड राज्य शाखार सभापति जो कमिशनर अछंती काली प्रसाद मिश्र को डॉक्टर काली प्रसाद मिश्र को धन्यवाद देबे काम भाବରେ ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ ଏଭଳି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ କାରଣ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତା ଛଡା ଯାହା ବାହାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା କଥା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜନ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡର परंपरा आम सहित विजय सार अच्छा जे कि आरएचएस कॉलेज रो अध्यक्ष निश्चित भाव में पिला भितर किभली भाव में मनीष पणिया उद्रेक हम मानव सेवा माधव सेवा भाव में से निजक नियोजित करेंगे एवं से भितर सेवा और समर्पण भावना सी बाबद किभली भाव में सार केते खुशी अच्छा पिला सेवा कौन कहे सार आपण पिला सेवा करते खुशी अच्छा मु आज बहुत खुशी अच्छी जे मो पिला माने जो सेवा मनोवृत्ति नहीं आसीथिले ताकु से माने प्रदर्शन करना निदर्शन देखई जे को भली भाव रे भक्त माननकु रिस्क आनी किभली भाव रे से कड़न भीतर आनी कि पहुंचई ताकु जने आखिर न देखले कि विश्वास करि परिबनी ये विश्वास भरोसा मो पिला मानक ऊपर थिला एवं ए सब कार्यक्रम को आगे नबारे मु निश्चित प्रथम धन्यवाद देबी मोर डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जेन पृथ्वीराज सेठी को से अक्लांत परिश्रम करी पिला मानक भितर उत्साह सृष्टि करी पिला मानक भितर मनोभाव सृष्टि करी किभली भाव में से पिला आगे नहीं प्रथम धन्यवाद देवी एवं जो पिला माने आसीथिले से माने केवल कार्य करबा खुशी मनाइବାକୁ आसी नथिले जो सेवा मनोवृत्ति ने आसी सेवा करचंती मु आउ थरे सेमाननको आपनक जरिया निश्चित भाव धन्यवाद देवी तांको पितामाता को धन्यवाद देवी भगवान करंतु से माने एही मनोवृत्ति एही सेवा मनोवृत्ति नहीं ओडिशार नुह सारा भारत रे से माने सेवा करंतु एवं भारत वर्ष ना रखंतु आरआईएस ना रखंतु धन्यवाद मु जहा आगरु सुनिथिली एबे अनुभव करूची डॉक्टर मिश्र जे कि आरएचएस कॉलेज रो प्रिंसिपल अछंती जने शिशु मनस्तत्वविद निश्चित भाव में शिशु बा किशोर मानकर मन को पढ़ी सी तांकर कौन आचरण एवं उच्चारण हम से समस्त निदर्शन निजे निजे तैयारी करिसंती एवं पिला माननकु सेही आदर्श रे गढ़ी थिबारु आमे बड़ खबर तरफ ये आरएचएस कॉलेज रो रेंज एंड रोवर्स ओडिशा स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड रो जो पिला माने अछंती समस्त को आमे हृदय धन्यवाद दउचु एही भली क्षेत्र रे जेते बेले हजार हजार लक्ष लक्ष क्राउड होउची जनगहली होउची सेवा जेते बेले लोके आवश्यकता करुचंती से माने सेवारे नियोजित है समस्तंकर मन को किणी पारिचंती एवं जिणी पारिचंती सेति पई आमे आउ थरे मध्य बड़ खबर तरफ से धन्यवाद दउचु बालेश्वर जिला भोगराई दिलीप कुमार दास बड़ खबर।